लग लग नाज़िले दो लग लग यादे दो कुरान महफूज शो स्तासुना तापूस को पयौज़े मुकम्मल किताब यादुल आसान दी कलग लग यादुल आसान लग लग नाज़िल से महफूज शो द्वेम पर लग लग नाज़िले दो के ज़रूर द पैगंबर शान महफूज शो तासु बवेद पैगंबर पकी इज्जत और शान सिंगा महफूज शो मावे तो उगोरा लग सोच उका मूसा अलैहि सलाम ताला वही ए मूसा तौरात तरकुम शर्ता दे कोम प्रेते अलाका प्रेते महल्ला प्रेते कौम कबीला प्रेते खानदान रिश्तेदार प्रेते ताल्लुकदार पलवान प्रेते खजो बच्ची प्रेते ए मूसा कोई दूर तबराजे 40 दिन एतिकाफ पके इबादत पके रियाजत पके सलवे तुरद रोजा बनी से वराक स्काफ बन के अबे नबात तौरात मदरगुन मूसा अलैहि सलाम में अल्लाह बसरस्तों को मंजूर था शर्त मंजूर दे गोर कने प्रेखा था कोई दूर तलाड़ 40 दिन इबादत उकर अल्लाह तौरात वर्का समंद पैगंबर नंबर चिराग अल्लाह व तआला से नवई महबूब तमारा अजीम किताब दरवा बल्कि पैगंबर खुदा था वही महबूब तासु चिच्चा दे किताब अल तदर्जी महबूब तासु मक्का के कुरान व मक्के तदर्जी तासु मदीना के कुरान व मदीने तदर्जी तासु ताइफ के कुरान व ताइफ तदर्जी तासु ओतास के कुरान व ओतास तदर्जी तासु हुनैन के कुरान व हुनैन तदर्जी महबूब तासु बदर के कुरान व बदर तदर्जी तासु उहुद के कुरान व उहुद तदर्जी तासु तबूक कुरान व तबूक तदर्जी तासु खैबर के कुरान व खैबर तदर्जी महबूब तासु मस्जिद नबवी के कुरान व मस्जिद नबवी तदर्जी महबूब तासु मस्जिद कुबा के कुरान व मस्जिद कुबा तदर्जी तासु गारे हिरा के कुरान व गारे हिरा तदर्जी तासु गारे सोर के कुरान व गारे सोर तदर्जी महबूब का तासु द खाना काबे तवाफ कवे कुरान व मताफ तदर्जी वंतखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला महबूब का तद सफा मरवा व मंस के मन देवे कुरान व सफा मरवा मंस तदर्जी इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह महबूब का तद अरफात व मैदान उलाड़े तकरीर के कुरान व अरफात मैदान तदर्जी अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना अल गरज महबूब तासु चिचते कुरान व अल तदर्जी कतत मोन बीबी आयशा सरा बिस्तर के कुरान बंद आयशी बिस्तरी तदर्जी आजमत पैगंबर शान दे नूर तवी किताब तरकुम शर्त दे तासु मराज़े महबूब लवे किताब तरकुम शराइत नश्ता तासु चिचते कुरान व अल तदर्जी लग लग नाज़िले दो किताब हिकमत तरेम हिकमत पर लग लग नाज़िले दो के इमाम राज़ी रहमहुल्लाह तफसीर कबीर की लिखी थी वे मूसा अलैहिस्सलाम तालीम याफ्ता मूसा अलैहिस्सलाम सो तालीम याफ्ता से मतलब अभी तलीकल और लुस्तल वर्तलन मूसा अलैहिस्सलाम तालीम याफ्ता अल्लाह पर नहा तख्तू के लिखल तौरात वर्क वदा कलम ज़का व कौम तम खाया तालीम याफ्ता ज़मून पैगंबर उम्मी माना बेपर तवज्जो कला च पैगंबर द साथ मुबारक खबरे मुपदी के बड़े एहतियात के द अल्फाज चुनाव पके इंतखाब पके एहतियात पके ज़का द अदब बारीक लेंदे सूरह हुजुरात के अल्लाह फरमाई
Tasuna pada syakure kim kabia dabiu shwa iman na makhlas. Da pegambar da zaman. La syakure wa antum la tashkurun. Da pegambar da saat para ke khabar hai ihtiyat lazim de. Numwayu ummi se matlab de. یو د امتی بارکی امید زما استا بارکی نو امی مانا دا آن پڑ او یو د نبی بارکی امید د نبی بارکی دا امی مانا با آن پڑ نکے بھی پڑ الفاظ چناو کرتے بھی پڑ شاید تاسو بھائی مفتی سے دیکھے سب شو یا آن پڑ یا بھی پڑ نا آن پڑ اطلاق پچاہرم کی من کلا نا کلا جاہل تم آن پڑ وادو پیغمبر آن پڑ نہ دے بے پڑھ دے بے پڑھ سمجھ لکھنی ندیستا لستنی ندیستا استاذ نشتا سکول مکتب تا ندے تڑے کالج یونیورسٹی تا ندے تڑے مدرسے ام جامعی تا ندے تڑے استاذ نشتا وہ علم تمرا زیادے چلا کائنات تعلیم یافتہ علوم را جمع کے زمان پیغمبر تا علم سرویتنی حصے تا نرسی بے پردہ مطلب تے لکل لستنی رو قرآن والا تخطہ بیمینکا میں خود تفقل خلاص لکل نہ شکو پیغمبر خدا تا لکل نہ دیستا اس پتا سوائی چتا لکلی والی نہ دیستا لکلی زکا نہ دیستا چی لکلی زدا ویا بچانا بیستا پول کر چرتا بس پول تا لوستاز لبت لچانا بیستا پول او چې چاله زده کړې وي هغه به استادو دی به شاګردو استاد که څومره کمزوري خو د شاګرد نه بهتر استاد چې څومره کمزوري د شاګرد نه او زموږ کتاب نو استاد چې څومره کمزوري شاګرد نه بهتري خو زمون عقیده دا چې زمون د پیغمبر استاد زکه نشتا چې زمون د پیغمبر نه برم څوک نشتا بهترم څوک نشتا برابرم څوک نشتا برم ته نشتا بهترم نشتا برابرم نشتا وای برابرم نشتا پرې ورپسې زسنه کومه واورې زمان دا پیغمبر نا برم نشتا بہترم نشتا برابرم نشتا محمد مصطفیٰ تا شمس و قمر چلتا رسی امبری ظلمتائی شام و سہر چلتا رسی رسول اللہ منم بشر دے خویم تاس بشر پدرس جہان کے ورطا جن و بشر چلتا رسی اگا اینن چیئے دا پاک اللہ دیدار کرے دے اگا اینن چیئے دا پاک اللہ دیدار کرے دے تو بہاری تنور استر کے نظر چلتا رسی محمد مصطفیٰ تا شمس و قمر چلتا رسی امبری ظلمتائی شام و سہر چلتا رسی رسول اللہ منم بشر دے خویم تاس بشر پدرس جہان کے ورطا جن و بشر چلتا رسی اگا علم چیئے دا پاک اللہ دیدار کرے دے تو بہارے دا نور استر کے نظر چلتا رسی اگا کمال چے اتحادا پمسجد دا بگی اگے تا نور دا ہنر مند ہنر چلتا رسی زمان پکیال دا مدینی منورے خاکروتا کچھول پگاڑا مستانہ قلندر چلتا رسی اللہ دا خدے پر کتاب ٹول دا ملک نظام روان دے دا قرآن نفیتا چاپر زورور چلتا رسی دا باب پلوئی فضل بکی کی دا باب پلوئی فضل بکی کی اسکران افکاری عرف خطب پبے وزر بیزر چلتا رسی
the Anbiya Shahnsha de Nasani Pegambar, the Anbiya Shahnsha, the Anbiya Shahnsha, the Anbiya Shahnsha de Nasani Pegambar, Shabi Me'raj se is par rahe akhtar chalta rasi Muhammad Mustafa ta shams zamand pegambar na बेहतरम नश्ता परम ते नश्ता बराबर खतीब से अल्फाज जुदा करेला जुदा करे वल नूर अल्फाज बोले जमंद पैगंबर ना परम न दे पैदा बेहतरम ते न दे पैदा बराबर परम ते न दे पैदा बेहतरम ते न दे पैदा जमंद पैगंबर बराबरम दासे नूर दासे बशर में पैदा नशी दासे नूर दासे बशर में पैदा नशी कातो पुरता लारो पर में पैदा नशी दासे नूर दासे बशर में पैदा नशी कातो पुरता लारो पर में पैदा नशी sta चुश्मान दुनिया नबी जन्नतुना ता चुश्मान दासे नजर में पैदा नशी लकस्ता असहाब बता बंद कुर्बानो तबल चाहता से लखकर बा पैदा नशी sta सिद्दीक उमर उस्मान अली पशामते sta सिद्दीक उमर उस्मान अली पशामते या राम बलकता से तरब पैदा नशी sta सिद्दीक उमर उस्मान अली पशामते या राम बलकता से तरब पैदा नशी अल्लाह पता दरुद भाई जाना न बल सोता से बख्तवर का पैदा नशी सात मख्त आशकानो कमे नशा वो बिलाल वक्त बेहतर का पैदा नशी सिलसिलत नबूवत शफता खत्मा सिलसिलत नबूवत शफता खत्मा ताता उसने पैगंबर का पैदा नशी हमारे समय पैगंबर उम्मी माना दा बेपड़ लिकल लोस्तन नवातला वाली नवातला जका को आपने कुचाना बेस दाकोल और चिचाने दाकड़े ले आगे उस्ताद हो और उस्ताद का सुमरा कमजोरी शागिर्द दा बेहतरी जबन दा पैगंबर ना बेहतर हो सके बराबर जब दस्तासु पज़ेहन के दारा नशी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम चलारे हिरा करादे और हुजूरी पाक के वही रावड़ा और अगते हुए इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ चदा जिब्रील को बद हुजूर उस्ताद नहीं और जो उस्ताद आओ जिब्रील तो हुजूर उस्ताद नहीं जिब्रील सफीर महज दे सफीर महज सतावे डाक वाला डाक चूड़ी तादा देशे में खत उली का शेखुल इस्लाम का तक उस्मानी था और अगता तो दे अलाके हाल अहवाल उलमा खबर का खबर का उदरी का दल तदाचर की दल तदादी दादा किसी दी दारी समझे दारे वाज दे दाद दस्तूर दे दादा उलमा और राय का खत्ता उली का शेखुल इस्लाम का दे उले का बमंस के डाक वाला दा डाक मारा वाबस्ता अगते ओरसो वले दा डाक वाला दा शेखुल इस्लाम उस्ताद शो जिब्रील को माह से पैगाम दा अल्लाह रावने हुजूर का अदब पैगंबर उस्ताद न दे हम अर्ज को असबाब अल्लाह पैदा करी वादा द हिफाजत द कुरान चा करे वल्लाह असबाब पैदा करी पहला सबब सो लग लगना द्वेम सबब दादे अल्लाह जमू पैगंबर तैयाराम दासे वर्क शागर्दान दासे वर्क मलगरी दासे वर्क चेतन मन जान माल कुर्बान का खुद पैगंबर द कुरान हिफाजत हुकम ए जमन द पैगंबर या राहो यवाज कुरान न दे महफूज करे द पैगंबर फरमान महफूज करे दे अक़वाल मुस्तफा
अमाल मुस्तफ़ा, अहवाल मुस्तफ़ा, गुफ्तार मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा, तकल्लुम और हिवार मुस्तफ़ा, दूर तलवार मुस्तफ़ा, द पैगंबर द गुर जिंदगी, बहार जिंदगी, हजार जिंदगी, सफर जिंदगी, खलवत जिंदगी, जलवत जिंदगी, वहदत जिंदगी, कसरत जिंदगी, इन्फिरादी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, ज़ामला जिंदगी, इज़्दिवाजी जिंदगी, तमिम्बर जिंदगी, तसंकर जिंदगी, तदावत और तबलीग जिंदगी, तदर्स और तदरीस जिंदगी, तजिहाद और क़िताल जिंदगी, बद्र और उहुद जिंदगी, तबूक और हुनैन जिंदगी, फतह मक्के जिंदगी, खैबर जिंदगी सिंगवा दायम महफूज करी, यवाज़े दाना बल्कि पैगंबर इरशादात महफूज करी, मलफूजात महफूज करी, कलिमात महफूज करी, रिवायात महफूज करी, पैगंबर मोजज़ात महफूज करी, करामात महफूज करी, खल्क़े आदात महफूज करी, पैगंबर तजवा अलग है महफूज करेगा, मुन सिंह करे, क़ियाम सिंह करे, दोमा सिंह करे, जुलूस सिंह करे, जलसा सिंह करे, नाश्ता सिंह करे, उलारा सिंह करे, क़िरात सिंह करे, कुरान लुस्ते सिंह करे, फर्ज़ मुंस के सिंह लुस्ते, नफल के सिंह, वित्रों के सिंह, तहज्जुद के सिंह, रमजान के सिंह, सिवाय रमजान का सिंह, आयातुल वज़न सिंह करे, फसल सिंह करे, वक़्त चलता करे, सबका चलता करे, सजदा चलता करे, पैगंबर खुदा का जवान आम लम्हा लम्हा 23 साल जिंदगी, तौरज़े जिंदगी, तशबीह जिंदगी, गर्ज़िंदू जिंदगी, सफलासू जिंदगी, तालीम और ताल्लुम जिंदगी, तदर्स और तदरीस जिंदगी, तस्बीह तज़कीर जिंदगी, तज़कीर जिंदगी, तरतीब जिंदगी, तरबियत जिंदगी, क़ल्ब और बयून जिंदगी, सिंगवा आम लम्हा लम्हा पैगंबर यारादो स्तकड़ेदा यवाज़े स्तकड़ेना अमल बिगड़े यवाज़े अमल ना उम्मत रसूलेना प्रेम सबब पैगंबर यार अगर पूरा दिन स्तक पूरा दिन बांधे अमलों का और पूरा दिन उम्मत तो दरेम सबब आखिरी सबब हुए दरेम सबब तो कुरान दे हिफाजत उलमा तुलबा मदारिस मसाजिद दा उलमा दा तुलबा दा जुमातुना दा मदारिस दा कुरान दे हिफाजत असबाब दी राज़े दा जमींदार ऊपर जब कोई दा सादा जमींदार ऊपर जब सादा जमींदार ऊपर जब हम कोई कर वो दुकान के कुरान महफूजीगी का सौदा खरसी दा जवाब बोला कि आखिरी खबर दुकान के कुरान महफूजीगी का सौदा खरसी और कारखाना के कुरान महफूजीगी का सामान जोड़ी और प्रॉपर्टी के कुरान महफूजीगी का फसल की और मदरसे जुमात के मदरसे जुमात के